नमस्कार मु सुभाष आपण देखुछन सिपेट्स। तो आज आम पढ़ा आरडी स्ट्रक्चरिंग। आरडी स्ट्रक्चरिंग कौन ना जावास्क्रिप्ट रो ES6 वर्जन आरडी स्ट्रक्चरिंग आछि। तो सेटारे कौन हुए ना तो जेतले कौन हुए ना गोटे आरए बहुत गुडा डाटा थिबो सब डाटा गुडा को आमे अलग अलग वेरिएबल रे स्टोर करछन। तो सेटा बहुत लेंदी प्रोसेस होतला बहुत हेक्टिक काम होयतला। तो सेटा को ओवरकम करिया पे आरडी स्ट्रक्चरिंग करा होला। तो इनिशियली आमे केमिति वेरिएबल स्टोर करथिले हम ताको देखिबा। ओके दैट array1 equal to virat 18। ओके तो एबे हम कोन करिबि ना लेट आइटम ना सॉरी लेट नेम इज इक्वल टू array1 रे एठी हम कोन करलेबि 0 के इज इक्वल टू जे एठी 1 टा नंबर जर्सी नंबर console.log। ओके एठी हम कोन करिबि नेम को प्रिंट करिबि। ओके console.log नंबर को प्रिंट करिबि। ओके एठी विराट 18 आसी गला। तो एई वेरिएबल दिरा रे म कोन हला डाटा स्टोर हेगा। किंतु एठी जतले आउ 10 टा 15 टा 20 टा एमदी थिबो तो सेतेबेले कोन हम डाटा स्टोर करिया एटा बहुत ही इरिटेटिंग काम। तो सेतेबेले ही आरडी स्ट्रक्चरिंग आसीला। तो आरडी स्ट्रक्चरिंग केमिति कोन काम करछि ना ए देखो कहूछि। ठीक अछि म एठी कोन करिवे लेट एटा आरए नेम आरए सिंबल नेम गोटे वेरिएबल नेली नेक्स्ट वेरिएबल कोन नेबी नंबर जोटे कि नेइतिले नंबर। ठीक अछि तापर इज इक्वल टू कोठो आसीबो array1। देखो गोटिए लाइन रे काम खत्म मोर विराट 18 आसी गला। देखिलो एटा ही हला आरडी स्ट्रक्चर। अच्छा ठीक अछि। तो वर्तमान मने करो मोर एठी अछि विराट कोहली फ्रॉम दिल्ली अछि के आउ एज तार 35। ठीक अछि माने कर मुई 35 टक एक्सेस करे चाहूँ ताले केमिति करिवि दिल्ली टाको मु चाहूनी आसु बोली। ओके तो मुई कोन करिवि सिंपल गोटे कमा देबी एईटा नै गला कोन दिल्ली पय तापर नेक्स्ट गोटे कमा देबी एईटा नबो एज पय। ओके एज देखो console.log एज देखो 35 आसी गला। ए जो एम्प्टी कोन कमा भीतर रहला सेटा कोन पयनला एठी दिल्ली तो एठी मु दे देबी होम टाउन। देखो होम टाउन console.log एठी आ भीतर होम टाउन देखो होम टाउन आसी जो दिल्ली बुझलो एथला गोटे वेयर हम केमती आरे को करूछन। ठीक अछि ठीक अछि माना कर मोर एठी ता एज रो बर्तन मु रिमूव कर दे। ठीक अछि एज मोर नाही किंतु एठी मु वेरिएबल रे रखी छी एज आ प्रिंट भी एज करछि ताले एठी कोन आसीबो अनडिफाइंड आसीबो सिंपल कारण एठी डिफाइनिंग हेइनी। ठीक अछि ठीक अछि एटा अनडिफाइंड तो देखिले तो माना कर मु एठी कोन एठी वैल्यू किछि देई ही नाही। ठीक अछि एठी कमा देली एठी किछि वैल्यू देइनी मु किंतु चाहूछि जे बाय डिफॉल्ट कोन प्रिंट हो एज टा तार कते आस्तला 35 एठी 35 प्रिंट हो। ठीक अछि देखो एज देखो ऑटोमेटिक से 35 नै गला बुझि परछो। अच्छा एटा 18 नंबर एज ठीक अछि एटा या पर रखिया हाँ 35 आसला एठी किछि एज देइनी किंतु मु बाय डिफॉल्ट चाहूतली वैल्यू 35 नवा एटा भी हम कर परिया। हां एठी तो डिफॉल्ट वैल्यू नै गला मने करो एटा हम डिफॉल्ट जदी गोटे एज के जदी यूजर न दउची जदी array1 रे यूजर जदी न दउची ताहाले एज मोर 35 प्रिंट होची। मने करो म एठी यूजर देई देला
34 তাহলে କ'ଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ 34 ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ଖାଲି ଏଟା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଆରେରେ ଯେମିତି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ ଭେରିଏବୁଲରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଭେରିଏବୁଲ ଭିତରେ ଡାଟା ସବୁ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନେଷ୍ଟେଡ୍ ଆରେରେ ବି ଆମେ କରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ନେଷ୍ଟେଡ୍ ଆରେରେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ଏଠି ଠିକ୍ ଅଛି ମନେକର ମୁଁ ଏଇଠି କମା ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଆରେ ନେବି ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ ନେବା ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଜେଣ୍ଡର ନେବା মেল ঠিক আছে তারপরে কমা ଦେଇକି ତାର ସାଲାରୀ ନେବ ମନେକର 50,000 ଓକେ 50,000 ନେଲେ ତ ମୁଁ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବି ନା ଭ୍ୟାଲୁ ଆସାଇନ୍ କରିବି କେମିତି ଭ୍ୟାଲୁ ଆସାଇନ୍ କରିବି ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ନେଷ୍ଟେଡ୍ ଆରେ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସାଇନ୍ ତ ଭେରିଏବଲ୍ ଆସାଇନ୍ କରିବା କେମିତି କ'ଣ କରିବା ଏଠି ଜେଣ୍ଡର ନେଇଯିବା ଜେଣ୍ଡର ସାଲାରୀ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଲାରୀ ନେଇଗଲେ ଆଉ ଏଟାକୁ ବି ଷ୍ଟୋର କଲି କୋଉଠି ସେଇ ଆରେ ଭିତରେ ତ ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି ତ ଏଟା କ'ଣ ଏଠି କ'ଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା মেল সরি জেন্ডর এଠି স্যালারি ঠিক আছে দেখো ଆସିଗଲା ତ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଭା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟର ଏଇ ନୂଆ ଫିଚର୍ସଟା ଆମେ ନେଷ୍ଟେଡ୍ ଆରେରେ ବି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ରେଷ୍ଟ ଅପରେଟରରେ ଆମେ କରିପାରୁଥିଲେ ରେଷ୍ଟ ଅପରେଟର ୟୁଜ୍ ଦେଖିଥିଲେ ଏବେ ବି ଆମେ ରେଷ୍ଟ ଅପରେଟର ୟୁଜ୍ କରିକି ବି ଠିକ୍ କରିବା ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଟାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦେବା ଯେତିକି ଭ୍ୟାଲୁ ଡାଟା ଆମେ ରଖିଥିଲେ ସେତିକି କରିବା ନେଷ୍ଟେଡ୍ ଆରେକୁ ରିମୁଭ୍ କରିକି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ବିରାଟ 18 ଦିଲ୍ଲୀ 34 ଅଛି ଓକେ ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କଲି ନା ନେମ୍ ଆଉ ଜର୍ସି ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ନମ୍ବର ରଖିଥିଲେ ସେଇ ଦୁଇଟାକୁ ରଖିକି ଆଉ ସବୁ ଏଠି ରିମୁଭ୍ କରିଦେବା ଓକେ ଏଠି ରିମୁଭ୍ କରିକି ତାପରେ ରେଷ୍ଟ ଅପରେଟର ଲଗେଇବା ରେଷ୍ଟ ଅପରେଟର କେମିତି ଟ୍ରିପଲ୍ ଡଟ୍ ତାପରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ARGS ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ନେଲି ଠିକ୍ ଅଛି ARE1 ଭିତରେ ରଖିଲି ନେମ୍ ତ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲି ନମ୍ବର ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲି ଆଉ ଏ ହୋମ୍ ଟାଉନ୍ ଏସ୍ ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବିନି କନସୋଲ୍ ଡଟ୍ ଲଗ୍ କ'ଣ କରିବି ନା ARGSକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇଠି ଆସିଗଲା ଦେଖିଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ 34 ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରେରେ ଆସିଗଲା ତ ଆମେ ES6ରେ ଏଇଟା ଆସିଛି RAD ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ ଆଉ ES6ରେ ବି ଆମର ରେଷ୍ଟ ଅପରେଟର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅପରେଟର ଆସିଛି ତ ଯେତିକି ବି ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ଆସିଛି ଆମେ ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା RAD ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ ଯେମିତି ଆମେ ଏଟା କଲେ ତ ଏବେ ଆମେ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ବି କେମିତି ୟୁଜ୍ ହେବ ସେଟା ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଟାକୁ ଆମେ ଏବେ କପି କମେଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କେମିତି ଫଙ୍କସନ୍ରେ ହେବ ସେଟା ଦେଖାଉଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ କିୱାର୍ଡ ଲେଖିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମନେକର ୟୁଜର୍ ନେଲେ ୟୁଜର୍ ନେଇକି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟରେ ଆରେ ଗୋଟେ ପାସ୍ କରିବା ଓକେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଆରେ ପାସ୍ କରିବା ଯାହା ଭିତରେ ଆମେ ଦେବା କ'ଣ ଦେବା ନେମ୍ ଦେବା ତାପରେ ଏଜ୍ ଦେବା ଆଉ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ 20 ରଖିବା ତାପରେ ସିଟି ଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି ସିଟି ଦେଲା ପରେ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଏଠି ଆମେ ଲଗ୍ କରିବା ଏଠି ଫଙ୍କସନ୍କୁ କଲ୍ କରିଦେବା ୟୁଜର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ୟୁଜର୍ ଭିତରେ ଏଠି ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ ପାସ୍ କରିବା ଏଠି ଗୋଟେ ଆରେ ପାସ୍ କରିବା ପାସ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଡାଟା ଏଠି ଦେବା କ'ଣ ନେମ୍ ଥିଲା କ'ଣ ଆମର ସୁବାସ ତାପରେ ଆମେ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଜ୍ ମନେକର 27 ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସେଠି ଓଡ଼ିଶା ଠିକ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଦେଲେ ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଲଗ୍ କରିକି ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି କନସୋଲ୍ ଡଟ୍ ଲଗ୍ ମନେକର ନେମ୍ କରିବା ତାପରେ ସିଟି ତାପରେ ଏଠି ଏଜ୍ ଦେଖ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଆମେ ଏମିତି ଫଙ୍କସନ୍ରେ ବି ଆମେ RAD ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖ ଭ୍ୟାଲୁରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେରିଏବଲ୍ ଡାଟା ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଓକେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏବେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଫଙ୍କସନ୍ ରିଟର୍ନ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଆଗେ କାଟିଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ ତାପରେ ଏଇଠି ଯେଉଁଟା ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଭ୍ୟାଲୁ ଯେଉଁ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିବା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ
ये तीनटा को उड़े दबा ये रिटर्न करवा कंट्रोल डी कला यूजर करके गोटे काम करिया कि रिटर्न कलेटा लेट नेम एज सिटी इक्वल टू यूजर तो कॉल करबा ठीक है किसी दरकार नहीं यूजर तो हम सिटी कॉल कर देले एबे हम एटी कंसोल डॉट लॉग करिक की करियो शास्त्र सब कर बेरे जे कोन जे एठी नेम एठी कोन करिया और एज एज देखो एठी सब आसी गला तो एठी कोन करछन ना फंक्शन आसला यूजर आसला एठी ता भीतर हम एठी रिटर्न करछन तीनटा वैल्यू हला रिटर्न करछन आउ एठी हम कोन करछन डाटा ए जो वेरिएबल तीनटा क्रिएट करछन तापर यूजर फंक्शन को कॉल करछन तो यूजर फंक्शन कॉल हला से तापर एठी गला तापर सेट देखला जे वैल्यू अछि ओके वैल्यू थिला पर से एठी तापर एठी डाटा उडा नै कि एठी पुट करियो ठीक अछि ये थिला गोटे एडवांस फीचर्स या विषय हम पढिबा जेमिति आरे डिस्ट्रक्चर पढले सेमिति हम गोटे पढिया कोन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर ओके ए वीडियो में थिला थैंक यू